miawezo va jiksam ba chana yaji agbare jiksam ba mesron na de to copy le paste ho alo cut and paste ho le mia degba ma cut and paste alo copy and paste copy a obo amarobo haranam ye amarobo gbogbowe ye paste anya deri etaneba haranam na deri alo gbogbowe nanka na deri copy and paste but cut and paste le mia degba ma obo cut anya sin amarobo dida ye amarabo kwera ye paste anya deri eta deria enya paste wa kata obanka sinra eta agba majiba miakpo copy and paste plus cut and paste me jagomo na me tashira windows ba logo ajia na type oba word so word na tashira ji word anto avuganu here anwa vudanvo eta me tashira blank document aji na word anto na vunam eta agba mabanka miakpo copy and paste afia wo le Microsoft Word ama na kpo clipboard ba ajifo fia eja kpo cut ye copy ali plus paste eta cut eka yenya sinra alo dida eli plus copy obo gbugbowe alo nka haranam ye paste yan la fia yenya deria eta command amatoya ye mejiba miazan la miaba doya gba mejibia miasron la miam so sron yenya nwike mejiba miasron alam eta na ebiazan command mu ajiba na type nara eta mejiba miakata mi tap nyanto nya bankwa yenya ejiksama jiksama ya alo lade ala tukui ta mejiba miawe waloviara eta mi increase font size ani na at least jiksam no alu ale na ma anwa fiam wari atan asagomana eta mi we ololo vira na ale majiba mia wenke majiba mia zan copy plus paste agbangbo afi avalia mia yere cut and paste in haji eta na bi a copy nara le Microsoft Word ma ejiba na highlighter enya na akọ oba mouse ato oba nkokro nia type agide eja kpo vovonli le magbado mana anwonwla vovolia enya shadow vovolia enya shadow eta highlight ya na kpo vovolia oba nia type magbado mo ka atanzan command ya le ejipofia eta metashire a copy ajia copy yenya gbogbowi alo heranam eta tashire ji matashire a copy aji akọ matashire ji anwia matype alafma makpoju aroko because copy eli majiba magbogbo type nyaban kwaka wale nyima ga ko nyima type go taye matashire copy aji eta here ma mifu enter ma create a space le afia ma type eta mi tashira da riaji akpo ma tashira ji nyaban kwa eva eta mi kpon kwa na ni amava maga tashira ji makpo amaton amaneya amaton liya ya adanliya andrelia ya ye na copy anuraka le Microsoft Word ma atan apeste alo atan deri 25 times le mia degbema bla vo aton eta mia tan deri de ka basara bla vo aton enya 25 times ça eta na copy anwura ka atan deri de ka ava aton an aton andre kaka 25 times, that is bla vo aton enya copy and paste akpa eta majiba
mi yira a cut and paste anji ale magblã majiba fifia mi kpɔ cut and paste ne mi akpɔ de cut and paste ale o gblã nenema ye ebe dɔwɔ la ele hã eta gbesa baba de na highlight ne highlight eja kpɔ vɔvɔli eja va nkɔ ya type ya megbedomo ne nya va ku vɔ nya bo command ya le dzifo fia atan wɔdɔ eta mi tasi ɖe cut adzi cut tasi ɖe dzi ekpɔ be me tasi ɖe dzia nye be ŋkɔ katã ebua eta me sa ŋkɔa ɖa le documenta me alo me de ŋkɔa ɖa alo me koe ɖa le teƒe wòle tsã megale afi ma sɔŋ eta afi me dzi be ye ŋutɔ ma de ria ri me dze ayi ɖe afi ma makpɔ be nye be kesa eblinkim wɔ la tena afi ma ne kpɔ be kesa eyi gbɔgbɔma ke nye afi ma ye eŋua edza nɔ ta fifia yi ɖe pasta dzi ne wɔna tasi ɖe pasta dzi akpɔ me tasi ɖe pasta dzia dze be ŋkɔa eva vɔ afi wòle tsã megale afi ma ke o ele teƒe bubu eva anyigba eta ne megade ɖikea pasta akpɔ mega pastea mega paste ta eŋu ɖeka ya me kata matan deri 25 times aba le me wɔ ne copy ene atan deri bravo atɔ that is 25 times ekpɔ me deri amene ya atɔlia ya adelia andre atan deri ɖeka bravo atɔ that is 25 times yenye ŋui ke gba me dzi be miasrɔ̃ eta gba misrɔ̃ copy and paste kple cut and paste eta de baba de ne ŋui fia meloa ne nye ŋui ke dzedzi wa de gble ne nɔvio gble ne ƒumewo katã ne na like ye ne na subscribe ye ne na tasi ɖe bell hã dzi nem ale ne mekɔ eŋu yeye va de ewoe ka ewoa ewo nya me gbãtɔ wasi akɛ akpe na mia katã bye bye.